Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Coquelicot de français de la cinquième année d'enseignement primaire. Donc, le livret d'activité. Donc, aujourd'hui, nous avons une leçon de la grammaire. Les pronoms relatifs qui, que, où. Donc, dans la page 45. Donc, on passe à la page 45. Donc, nous avons quelques exercices concernant les pronoms relatifs. Donc, on va commencer par l'exercice numéro 1. Souligne les pronoms relatifs. Donc, les pronoms relatifs, il y en a 4, les plus connus, les simples. Il y a plusieurs pronoms relatifs, voilà les plus connus, qui, que, dont, où. Qui, que, dont, où. Ou la que, qui, dont, où. Que, qui, dont, où. Donc, on va les souligner dans le texte, on va les chercher. Donc, hier matin, on venait de partout à la ferme. Domo on halat, où. Donc, c'est un pronom relatif. Donc, qui, c'est un pronom relatif. Quoi d'autre? Donc, est-ce qu'il y a d'autres pronoms relatifs dans le texte? Donc, l'animal, que. Donc, un acheteur, qui. Donc, on passe à l'exercice numéro 2. On tourne les antécédents des pronoms relatifs. يعني كاين عندنا دابا les pronoms relatifs وكاين les antécédents السوابق. يعني دابا le pronom relatif يعني كيجي ديما après l'antécédent, après واحد لو نون. دونك دابا مثلا هنا الى شفنا نقراو الجمله الاولى لا شونسون كو جو في. اذا هاد كو تعود على ماذا؟ شنو هو على من كتعود؟ اذا كتعود على لا شونسون. دونك هاد لا شونسون كنسميوها انتيسيدون. لان شنو الهدف من لي برونون ريلاتيف؟ هما كيحيدوا التكرار. مثلا عوض ما نكتبوا دو فراز ونكرروا فيهم جوج كلمات كنستعملوا كو ولا نستعملوا كي ولا او، وكل وحده على حساب الدور نتاعها. دونك سي اون شونسون كو. عاوتاني هنا شونسون، هنايا هاد لونتيسيدون تاع هاد كو هو لا شونسون. Je souhaite que, je souhaiterais que tous les spectateurs. Donc, que tous les spectateurs. ولكن كاينه هنايا وحده قبل منها لا ريجيون او. لا ريجيون هنا علاش ما قلناش كو؟ لان هنا سي اون بلاص، هذا سي ان ليو، وبديك الشيء علاش بدلنا لو برونون ريلاتيف. هنايا كو جو سويتري كو، هنا هذا سني با ان برونون ريلاتيف، هنايا ما كيعبرش على برونون ريلاتيف. تو لي سبيكتاتور كي، هاد كي كتعود على لي سبيكتاتور. دونك هذه ما خصنا نسولينيو لي سبيكتاتور كي، يعني l'antécédent ديال كي ديال هاد لو برونون ريلاتيف هذا هو لي سبيكتاتور. Donc d'abord on passe à l'exercice numéro 3, complète avec les antécédents avec un antécédent de ton choix. دابا حنا عندنا لي برونون ريلاتيف وحنا غادي نجيبو l'antécédent équivalent. مثلا خصنا نقراو هنا on doit chercher le sens de la phrase. خصنا نشوفو في le sens qui vont bientôt jouer sont déjà là. مثلا اما غنقولوا لي جوار ولا نقولوا لي فوتبولور ولا نقولوا لي ميوزيسيان. مثلا لي ميوزيسيان. المهم الاهم هو خصو يكون واحد لو نون او بلوريال. علاش لي ميوزيسيان كي؟ علاش؟ لان كي فون، هاد فون كتعني ان خصنا هنا لا تروازيام بيرسون دي بلوريال. جيم بوكو que je vais interpréter demain à la fête de l'école. J'aime beaucoup. إذن هنا la chanson مثلا. La chanson que je vais interpréter demain. Voici la photo de où. هنا خصنا une place. هنا خصنا un lieu. هنا خصنا نديرو واحد لو lieu. ما خصناش نديرو مثلا donc
voici la photo de j'ai longtemps habité. Donc, on a habité, on est la maison. Donc, on a la maison. خصنا مكان لأن أو فاش كتكون عندنا أو خصنا نعبرو على المكان. La plupart des cas, ماشي دائما كاين استثناءات. Donc, on passe à l'exercice numéro 4. Choisis le bon pronom et complète. دابا هنا غنختاروا شكون هو le pronom اللي غادي يخدم لينا هنا. Donc, je viens d'acheter le mouton qui ou la que. Donc, هنايا واش qui ou la que. هنا غالبا que nous mangerons pour la fête. As-tu téléphoné aux personnes? هنايا واش هذا ليو باش نديرو او لا. Donc ما يمكنناش نديرو او. علاش؟ لان il ne s'agit pas ديال le lieu. Donc هنا que nous voulons inviter. Bien sûr, de ton côté, n'oublie pas de réserver la salle. هنا او. حيت علاش او؟ لان عندنا هذا c'est un lieu. Donc هذا c'est un lieu. Donc le pronom relatif équivalent هو او. Où j'ai réservé au Minacook, c'est un restaurant. C'est un restaurant. Donc هنايا هذا ريستورون ليو، ولكن فاش كنشوفوا لا فراز من بعد tu connais هنا ما غاديش يصلح نقولوا او، ولهذا غادي نقولوا que tu connais. D'accord. هنا لا بدا لو سونس ديال لا فراز كاين. Donc réécris les deux phrases en une seule phrase en employant un pronom relatif. Donc هنا غادي نشوفوا l'importance ديال le pronom relatif. هنا on va lire هاد les phrases ونشوفوا عندنا deux phrases qui sont séparées خصنا نجمعوهم باش نحصلوا على واحد لا phrase اللي qui a un sens. Les habitants du village se dirigent vers la place. Le concert aura lieu sur cette place. Donc هنا إلا كتلاحظوا كاين عندنا une répétition. Donc كيفاش غادي نتكلموا غادي نجمعوا هاد الجمل في جملة واحدة وبلا ما نديروا des répétitions. Donc on va dire les habitants du village. Les habitants du village se dirigent vers la place. هنا غادي ناخذوا le pronom relatif où. علاش؟ لأن عندنا un lieu où le concert aura lieu. Où le concert aura lieu. وهكذا حذفنا التكرار وجات عندنا جملة مفيدة. On invitera au restaurant tous les bénévoles. Les bénévoles ont participé à la kermesse. Donc هنا les bénévoles. Donc هنا عندنا جوج ديال الكلمات bénévole. Donc خصنا نجمعوهم بواحد le pronom relatif pour donc qu'est-ce qu'on va dire? On invitera au restaurant Qu'est-ce qu'on invitera au restaurant? Au restaurant, tous les bénévoles qui ont participé à la kermesse. Donc la troisième phrase, le marié a offert à sa femme un bijou. Le bijou est superbe. Donc le bijou, qu'est-ce qu'on va dire d'abord? Que, Madame Bedinab, le bijou, que la mariée a offert à sa femme, le mari, excusez-moi. D'accord, le mari
le marié. داكشي كنشوف كنقول le marié. Donc le bijou que le marié a offert à sa femme est super. Est super. Donc voilà بالنسبة لهذا l'exercice. Donc on passe à sixième mot. Complète avec les bons pronoms relatifs. إذا عاوتاني هنا خصنا نختاروا لو بون شو ديال لي برونون relatifs. لأن الهدف سي ديستانغي، خصنا نديستانغيو بيناتهم. Le disque jockey, tout le monde attend avec impatience. دابا واش غنقولوا que ولا qui ولا ou. Bien sûr غنقولوا que. La plupart des cas إلا كان عندنا واحد لا شوز كنقولوا que. و لا plupart des cas فاش كيكون عندنا جمع كنقولوا qui. بحال دابا هنايا لاحظتوا درنا كي على لي بينيفول. فاش كيكون لونتيسيدون جمع غالبا كتكون كي. دونك هنايا tout le monde attend avec impatience. هنايا qui va animer la soirée et célèbre. Il vient de Paris. Ou هنايا مادام عندنا واحد le lieu où il est connu, il est très connu. Donc voilà بالنسبة لهذا l'exercice. On passe à la production de l'écrit. Sur une feuille, transforme le texte en 4 phrases. Enlève les répétitions en utilisant les pronoms relatifs. Donc هنايا كاين عندنا des répétitions. خصنا نحذفوا les répétitions. On crée un deuxième texte. ولكن sans répétition. Donc هنايا غادي نشوفوا شنو هما الامور اللي غادي نحذفوا من التكست. Donc nous nous sommes rendus à la maison de la mariée. La maison est. إذا هنا la maison. هاد la maison خصنا نحذفوها ونعوضوها بان pronom relatif. Donc et au bout du village, les musiciens vont animer le mariage. Les musiciens sont. إذا هنا les musiciens خصنا نحذفوا les musiciens الثانية. ولكن باش غنعوضوها. Donc ils répètent des chants. Ils répètent les chants. Ils vont jouer ces chants. إذا ces chants غادي نحذفوها ونديرو un pronom relatif. Le cortège se met en route en musique avec la salle des fêtes. Dans la salle des fêtes. إذا هاد dans la salle des fêtes كلها غادي نحذفوها ونديرو بلاصتها ان برونون ريلاتيف. دونك دابا غنمشيو نشوفو دابا شكون هو لو برونون ريلاتيف اللي غادي يصلح لينا. Nous nous sommes rendus à la maison de la mariée qui est. دونك هنا ما غاديش تصلح لينا، غتصلح لينا qui est يعني الضمير كيعود على لا ميزون qui est au bout يعني الموجودة في. Les musiciens vont animer le mariage. Les musiciens sont. Qui sont. كذلك هنا qui sont déjà. D'accord. Qui sont déjà là avec leurs instruments. Ils répètent des chants. Ils vont jouer. Donc هنا qu'ils vont jouer. هنايا كي غتكون هي في الحقيقة que ils ولكن غيتلقاو ساكنة. دونك هنا qu'ils vont jouer en marchant. دونك هنا غنحذفو هادي وغادي تولي عندنا هنا qu'ils vont jouer en marchant. Le cortège se met en route en musique vers la salle des fêtes où هنا غنعوضو هادي où le marié attend sa jeune épouse. Voilà, c'est la fin de la séance concernant les pronoms relatifs du livre livret d'activité Coquelicot CM2.